akuya usekumba unakamatana na mama. Eske unazani vitakuwa bietu masistemi itaendeka? Vitu havitakuwa bie. Mchana ulichoka, ulifanya kazi ya nguvu. Hautawazana na masistemi. Ile itakuletea faiblesse. Ndio. Chai mundoa hii. Mina sikilieka huruma mapapa. Na senye tunabambia na njoma na leo tukiangalia kwa papa chez ba garçon au moins 80% ba garçon leo iko na problème ya faiblesse. Ndio. Na 80% ndani ya ile 80 mko wenye iko na faiblesse na benye peni yabo ni za mfupi mfupi. Donc kapeni yake ni kadogo. Donc anakuwa kateti. Sawa kimungu yenye tunataka heketi. Donc ewane kuko papa benye anaingia kama system ya papa anakuwa msaka titi sasa mbazenye watezi pika mchungu ya kabambi matabani. Donc unakia kutanisha sambazama tunaipiga mchungu mwe itafanya nini? Kanalea. Kuko papa benye wanaingia donc biko tu sawa sambajo ndani ya bwana papa sauko mnyambotage. Hakikisha bordele ina respecte manorma inenepe. Inafika ku Sandreville. Isirudilie ku kartiao ku siji ku selile. Ifike ku Sandre. Bwana kuile poya magonjwa mbalimbali. Kuko na ba mama fulani wenye bashaka acha papa banakuwa na mama gonjwa. Papa sisi kuna nasema ino hapa niko napiga mashine bien. Unaenda na mama anasema ngoja ipo unasikia eki na manake zenye papa na